Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u ovom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Bigorskom manastiru. Ovaj manastir se nalazi u Makedoniji i kada ukucate manastiri u Makedoniji, prvo će vam iskočiti Bigorski manastir, jer je ovo najpoznatiji manastir u cijeloj Makedoniji. Moram da kažem da sam dosta godina uvijek mislila, pošto se uvijek čuje Sveti Jovan Bigorski, ja sam uvijek mislila to je jedan svetitelj, Sveti Jovan Bigorski, njegov muž se nalazi u Bigorskom manastiru, kao što je poznat Sveti Prohor Pščinski i Sveti Jovan Rilski. Tako sam i ja uvijek godinama mislila da je Sveti Jovan Bigorski jedan svetitelj. Dok nisam otišla u Bigorski manastir i saznala da je manastir posvećen Svetom Jovanu Krstitelju i da se zbog toga uvijek naziva manastir Svetog Jovana Bigorskog, a ne da postoji zaista taj svetitelj, nego jednostavno posvećen Svetom Jovanu Krstitelju. Tako da sam bila u početku nekog u šoku i rekla u sebi kako je to moguće, zbog čega se tako onda naziva manastir, ali tako je kako je. Nadam se da nisam jedina koja je tako razmišljala, ali da, što da vam kažem. Također želim da još spomenem da sam uvijek mislila da je Bigorski manastir jedan veliki manastir, ali u suštini nije ni toliko velik. Tako je makar meni djelovalo kada smo mi bili preprošle godine u Bigorskom manastiru. Nalazi se prvo na predivnom mjestu, imate predivan pogled na okolno brdo i kada smo prošli kroz manastirsku kapiju, ugledala sam manastirsku crkvu koja nije djelovala toliko velika. Znam da je svana freskopisana i onda smo mi ušli u crkvu. Nažalost se nije smjelo snimati unutra, ali toliko lijepe ikone zaista nisam dugo vrijeme vidjela u jednoj crkvi kao što je to bilo u Bigorskom manastiru. I ta ikona Svetog Jovana Krstitelja, to je nešto posebno, mnogo lijepa ikona. Mi smo počeli da ljubimo ikone, ja sam na kraju, onda kad sam završila to sve, jednostavno sjela, a sestre su sjela onda pored mene i prošli smo bili jedno dugo vrijeme unutra, u tišini, i prosto ne misleći ništa. Jednostavno tu smo bili, a pokušavali smo jednostavno, taj mir koji je bio u toj crkvi da i se prenese na nas. I tako smo proveli jedno duže vrijeme u crkvi, kasnije smo onda tek izašli i otišli naravno kao i uvijek u crkvenu prodavnicu. Nakon toga sam ja još malo nešto snimala svana i pored je također bio jedan mali izvor svete vode gdje smo imali prilike da popijemo malo od te svete vode koja je bila veoma ukusna i baš osvježujuća. Tako da smo opet kod kapije su bili sa strane također da se može sjesti. Tu smo sjedili jednostavno vrijeme dok svako od nas dođe i prosto smo uživali u svakom momentu koji smo proveli u tom manastiru i apsolutno se vrijedi posjetiti i nije džaba najpoznatiji manastir u Makedoniji i zaista Bigorski manastir je nešto posebno, pogotovo zbog tih ikona koje se nalaze u samoj crkvi. Tako kad se nalazite u Ohridu ili kad se nalazite u Skoplju, otiđite u Bigorski manastir. Mjesto da je malo odaljen od Ohrida je otprilike 80 do 90 km odaljen, ali vrijedi. Vrijedi da se obiđe i mi smo tog dana obišli manastir Klinište i manastir Rajičicu koja je bila usput i onda Bigorski manastir i to je za nas bilo apsolutno super jer smo se uvijek odmarali u manastiru dok ne krenemo dalje jer ipak 90 km nije malo, pogotovo što je sve put u krivinama, tako da ostavite sebi jednostavno jedan cijeli dan da odete do Bigorskog manastira i da imate dovoljno vremena da i posjetite ostale svetinje usput. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.